गोदा गोले लोकुरी ए नंदरा जेडा जोहारी समस्ते जोहारी कहते जड़े ही बोधे कोई जानी ठीक अच्छे ओडिया ही कहबी आपण माने कोई को बुझुना बोलो यीशु प्रभु की बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु महाराज की এই সভারে প্রভুকে মু ধন্যবাদ দেউ মঞ্চাসীন বিআইসি চেয়ারম্যান মহাশয়ଙ୍କୁ সেক্রেটারি মহাশয়ଙ୍କୁ পুଣି ଆଉ ଯେତେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପାଳକଗଣ ପାଳିକାମାନେ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛୁ Hallelujah. Praise the Lord. समस्त चक्षु बंद करो महामहिमा सर्वस्तुत तुम महानामर मो धन्यवाद करुछि एही 37तम वार्षिक प्रार्थना सभारे आम्ही माने तुम्हार गौरव करू करू तुम्ह महत् कर्म साक्ष्य शुणु शुणु प्रभु वर्तमान आम तुम्ह ठार शुणा चाहूँ आम समस्त कर्ण तुम्हें उन्मुक्त कर आम कहीं हेले एठारे बक्ता ना आम समस्ते तुम्हार श्रोता प्रभु एणु स्थान तुम्हें विराजमान हो तुम लोक मान जहा अत्यावश्यक प्रभु ताहा तुम्हें सुनाओ राजा समस्त प्रतिबंधक मनुष्यर कल्पना शक्ति तथ्य समाप्त हो तुम आत्मा एठारे कार्य करंतु आमे समस्ते प्रभु तुम सानिध्य हजिबाकू चाहूँ सिक्त होगाकू चाहूँ तुम्हें स्वर्ग उन्मुक्त करी ओह्लाई आस प्रभु एवं आमको कथा प्रत्येक को तुम्हार बलवान हस्ते समर्पण करी ये प्रार्थना यीशु नाम मांगे आमेन। निरूपित शास्त्रांश कहीं जने माइक रे पढ़ंतु कारण आरंभरे आम्भमानकर जे विश्वास थिला ताहा जदि शेष पर्यंत दृढ़ रूपे धरि रखु ताहा हेले कृष्ण को सहभागी होई रहिबु। এই স্থাନରେ লেখা ଅଛି ଆରମ୍ଭରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହେବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗୀ ସେମାନେ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ সেই স্থাନରେ কুহাযাଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହେବା କଥା।
যেহেতু শেষ পরে কাহার কি প্রকার সৌভাগ্য জনে মଣିষ শেষ পরে অর্থাৎ মৃত্যু পরে শেষ পরে বলি কহিলে অনন্ত বিচার পরে জনে মଣିষ হুয়েত নরকর সৌভাগ্য হয়ে শৈতানর হব বা স্বর্গর অংশী হয়ে খ্রিস্টানর সৌভাগ্য এণু ঈশ্বর লোক মানে আমার আরম্ভ ভাল হেবা যথেষ্ট নাহি মু আজি এবং যেবে বি বিআইসি র কৌশি আঞ্চলিক সভাକୁ আসে ଆଉ জনসংখ্যা দেখে মু সত্য কহুଅছি এথিরে তিଳେ মাত্র মিথ্যা নাহি কি তিଳେ মাত্র বড়িমা করিবার কথা বা মনুষ্য প্রশংসা করিবার কথা নাই ও বহুত আনন্দ অনুভব করে কাহিকি প্রায় 40 বর্ষ 35 বর্ষ পূর্বরু এই অঞ্চল ঘঞ্চ জঙ্গল অঞ্চল ଥିଲା হিংস্রক জন্তু মানে অতি প্রবল মাত্রারে ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମିଶନେରୀ ମାନେ ଆସି ପ୍ରାଣ ବିପଦରେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ପ୍ରାୟ 200 যদি সেমিতি 35-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମିଶନେରୀ ମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଏ ସମାବେଶ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ଦେଖିଛି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଶୟତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶୟତାନର କବଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଲା এইটা হচ্ছে বিআইসির আরম্ভ ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଲା আগমନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆହୁରି ବଢିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ଆରମ୍ଭକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବଳ ନ ହେଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଆମର ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଉଦ୍ଯୋଗ ଆମର ରହିବା ଦରକାର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହୋଇଥିଲୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଅଛୁ କେବଳ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହଁ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁନା ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଆଉ ତାର ଶେଷ ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା 2 ମାସ ଯାଇକି ରହିଗଲା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ତାର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଜଣେ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ କୁ ଗଲା 2 ମାସରେ ବନ୍ଦ କରି ପଳେଇ ଆସିଲା କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ବିଆଇସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହେଶ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିଆଇସିରେ ରହିଲେ ବୋଲି
ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିଲେ। ଯଦି 6 ମାସ ବା 6 ବର୍ଷ ପରେ ପଳେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଶେଷ ଯାଏ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେବା ବଦଳାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଅଛି, କାହାର ସେବା ସେ ବଦଳାନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ତହିଁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ କିଛି ବଦଳୁଛି ତାହା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରହିଯାଉଛି, ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପରି, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସାଉଲ ରାଜା ପରି ବାଟ ବଣା ହେଇଗଲା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସେବକ, ମିଶନାରୀ, ବାଳକ, ପ୍ରଚାରକ ହେଉନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହେଉନ୍ତୁ, ଛୋଟ କାମ ହେଉ ବଡ଼ କାମ ହଉ। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ସଂସାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କେହି କେହି ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଜିମ୍, ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, 2 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ବସାଇଲେ ଅଧାରେ ଚୁଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଭାତ ହବନି। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ କୌଣସି କାମ ହେଉନା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବଲରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶେଷ କଲେ ନାହିଁ, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ। ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଲୁସିଫରର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଶେଷ ଶୈତାନ। ଏଲି ଶାସକଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଶେଷ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ମରିଗଲେ। ଗିହେସିର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଶେଷ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବିଲିୟମର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଶେଷ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଜାରବିୟାମର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଶେଷ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଆହାବର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଶେଷରେ ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା। ତାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଥିଲା ତାର ଆରମ୍ଭ। କେମିତି ତାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ମିଶନାରୀ ବାଳକ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ହଉ କି ବେଶୀ ହଉ ଖଣ୍ଡେ ଦରମା ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଦରମା ପାଉନଥିଲେ। ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲୋଭ ଆରମ୍ଭରେ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। Look at the beginning of the disciple of Jesus, Iscariot Judah. ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ବି ରଖୁନଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର କେତୋଟି କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଟିକେ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ବହୁତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେତେ ସମୟ। ଏ ସମୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 2 ଘଣ୍ଟା ନିଅନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା 50 ମିନିଟ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାଟା ଶିଖୁଛି, ପୁରା ଶିଖି ନାହିଁ, ଶିଖୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଓ ଲେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ଲେଖିବେ କି ଛୋଟ ଲେଖି ସାରିଛେ। ଛୋଟରେ କହିବାଟା ମୋତେ ବୁଝୁନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାକ ପଢ଼ୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କମ୍ ସମୟରେ ସଲିଡ୍ ଧମାକା ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। 2020 ଲୋକ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା যদি আপন সমীক্ষা করিবে তার জীবনকু তার বিগিনিংরে সে প্রভুকে বহুত প্রেম করুছিল। কেমিতি আমি কহি পারিবা সে প্রভুকে বহুত প্রেম করুছিল বলি? সর্বস্ব ত্যাগী হইকি আসিছিল আজ্ঞা। ঘর কুটুম্ব পরিবার সম্পত্তি স্ত্রী পিলা ছুয়া সবু ছাড়িকি যিশুଙ୍କ পছরে বুলুଥିଲା। মানে ভাবি দেখন্তু সেতিকি তো আমি এ যায় করিছো কি? ঘর স্ত্রী পরিবার পিলা ছুয়া গাঁ সবু ছাড়ি ଦେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ମାନେ ତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ପଇସାକୁ କରୁନଥିଲା। ତାର ବିଗିନିଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ତାର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଶେଷତା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ହିନ୍ଦୀରେ वह यीशु का दीवाना था। মানে ঘর তাকে দেখা যাও নাই, সুখ তাকে দরকার পড়ু নাই, তাকে ধন সম্পত্তির দরকার নাই, তাকে কৌশি বিষয় দরকার নাই, খালি যিশু দরকার। পাগল ছিল সে তার আরম্ভরে। আজ্ঞা সেতিকি ত্যাগ ন হেলে যিশুଙ୍କ ଟିମରେ ରହି ପାରୁନଥିଲେ ଲୋକେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ ସରିଛି ଆଜ୍ଞା 3.5 ବର୍ଷର। ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ब्रिटिश सरेला पूरा ट्रेनिंग शेष करिछि सांगरे अछि। ता माने तार त्याग अछि, तार ईश्वरଙ୍କ प्रति जीशुଙ୍କ प्रति प्रेम अछि। पैसा लोभ आरंभरे नथिला। आउ जानि सुनि ता पाखरे कोन कोन छला? से परित्राण पाइथिला। जो माने जीशुଙ୍କ निकटକୁ आସୁଥିଲେ ସେମାନେ जीवन पाउଥିଲେ। से डुबन नहीं थी ना नहीं आज्ञा कौन तो बालक प्रचार का आज्ञा ईश्वर नहीं थी वो जिसको दो चले डुबन तामने डुबन मध्य नहीं थिला से ईश्वर को शक्ति पाई थिला ना नहीं पाई थिला शक्ति नहीं पाई थिला। माथ्यू 10 अध्याय रे तारो जदी आमे देखिबा भूत छडाइबा शक्ति, मोडा उठाइबा शक्ति, कुष्ठी सूची करिबा शक्ति, आओ प्रचार करिबा शक्ति, ए सब शक्ति पाई थिले 12 शिष्य। ମୁଁ ତ କେବେ ମଢା ଉଠେଇ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ମଢା ଉଠେଇବାର ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲା, କୁଷ୍ଠିକୁ ସୂଚୀ କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲା, ପ୍ରଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲା, ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 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 ରହୁଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରତିଭା, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକ, କେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଶୈତାନ ପଶିଗଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାବଧାନ ନ ରହିଲେ ଆମେ ବି ଏମିତି ବାଣ ମଣା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ କେହି କେହି ନିଜର ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଁ ମନେ ପକେଇ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ବି ଦିନେ କରିଛୁ। अरे इस्कारियत जिहुदा भी तो करितला। What about your present? वर्तमान कोणटे दिने दिने जदि बड़ साक्ष्य कहार हबो मु गोटे प्रश्न पचारिबी जदि बड़ साक्ष्य कहार हबो के कहबो आज्ञा अतीतर बड़ बड़ साक्ष्य कहबो बोले के कार साक्ष्य बहुत बड़ हेबो लूसीफर सदा प्रभु को सामने रे नथिले बोली कहबो जिहुदा साक्ष्य मध्ये फेल पड़ जो मो परमेश्वरଙ୍କର सानिध्यरे गमनागमन करुथिले बोली कहबो वर्तमान सल्तान आमर अतीतरे आमे कोन करिछु
কেতে কাম করিছু, কেতে আত্মা লাভ করিছু, কেতে ব্যবহার হইছু, আর যদি বর্তমানে টিকে বি না তাহলে আমি বিপদগামী হয়ে যাইছু। ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଅତୀତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ଠିକ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଲୁସିଫରର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଏଲି ଯାଜକଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ସାଉଲଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ଗିହେଜିର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ସିହୁଦାର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଏମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ପଢିଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖୁ ତାହା ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ, ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ବିଆଇସିର କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଖୁସି ହୁଏ ବିଆଇସିର କୌଣସି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, 1996ରେ ବିଆଇସିର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ମାଝିଗୁଡା। କେତେ ଲୋକ ଅଛ ମାଝିଗୁଡାରୁ? କେହି ନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। ମାଝିଗୁଡାରେ ବିଆଇସିର ଜଣେ ମିଶନାରୀ ରହୁଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଲିମା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଏମିତି ଯାଇଥିଲି, କଲେଜ 10th ପାସ୍ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲି ନୂଆ ନୂଆରେ। ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ କି, ନୂଆ ନୂଆରେ ନଅଟା। ତ ନୂଆ ନୂଆର ଉତ୍ତେଜନା ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ମୋ କାକା ଅଟନ୍ତି, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲି ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଟିକେ ବଡ଼ପଣ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ନା ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ନୂଆରେ ଟିକେ ଦେଖେ ହେବା ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଥିବ, ମତେ ଥିଲା। ଏବେ ମତେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ପରି ଲାଗୁଛି, ସେଟା ମାରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଏଟା ବଡ଼ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରମାଦ। ମୁଁ ବିଆଇସିରେ ଆଜି ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କାହିଁକି କହୁଛି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ସେଠାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାକାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରା ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅବ୍ରାହମ, ମୁଁ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଡୁବନ ନେଇଛି। ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ JLC ଲୋକ ଥିଲୁ। ଡୁବନ ନେଇଛୁ ବୋଲେ ବଡ଼ କଥା, ସେଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପାଲ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣୁଛୁ, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ଆଉ ହନୁମତପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଣା ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଲେ ମୋବାଇଲ କିଛି କିଛି ଥାନ୍ତା, କିଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ଚାଲି 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 ରାସ୍ତା ପଚାରିଲି କୋବୁଡ଼ିକୁ, ପାଖ ଆଖ ବାବୁ କେତେ ଦୂର? ମା ପାଖ ଆଖ ବୋଇଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଖ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସୁକୁମାର ଲୋକ, ଟାଉନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଏତେ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ। ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ଘଟଣା କହିକି ମୁଁ ବୋରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଉଆପଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲେ, କୁବେନ୍ଦ୍ର ପରିଚୟ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସୁଥିଲେ। ମତେ କାକା ନେଇକି ଗଲେ ଉଆପଛକୁ, ଚାଲ ଚାଲ। ଖରା ବେଳେ ମାନେ ବସୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦୁଇ ଜଣ। ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ତାବରଡାରୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଭାକର ଜେନା। 3 ଜଣ ବସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ବସିଲି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମନେ ମନେ ଟିକେ ଥଟ୍ଟା କଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, ସେମାନେ ପର ଭାଷା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ବାୟା ବାତୁଳ କରି ହସୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଘୋରାଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦେଖିଲି। ମୋର ସବୁ ପାପ ମୋ ଜୀବନ କଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା ଦରକାର। ଘଟଣାକୁ ଛୋଟ କରୁଛି, 8-10 ଦିନ ମୁଁ ଥିଲି।
ଆଉ ଦିନେ ମାଝିଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା 12 ଘଣ୍ଟାର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା 3 ଜଣ ମାତ୍ର ଥିଲୁ ମୁଁ ଆମ କାକା କାରୋଡ଼ାର ପ୍ରଭାକର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଦିନ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ଟିକେ ଧୀରେ ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ ଏଇଟା BICରେ ହେଇଛି ଟିକେ ଧୀରେ ବଜାନ୍ତୁ ସେ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥିଲା 3 ଜଣ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁରେ ଥିଲୁ ରାତି 9ଟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ବୋଲି ଆଉ ସେଦିନ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେଦିନ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେଦିନ ଠାରୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଜି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିନ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରିଭାଇଭାଲ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ BICର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ମାଝିଗୁଡ଼ାରେ ଏଣୁ ମୁଁ BICକୁ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ତାଳି ବଜେଇବାର ବି ଏଡ଼େ ମୁସ୍କା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜୋରରେ ବଜାନ୍ତୁ बोलो यीशु मसीह की मोर कहिबार भाव BICर फील्ड मान यदि मो परित्राण नहीं पवित्र आत्मा यदि पाइछि BICर फील्ड रे पाइछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एनो मते बहुत खुशी लागे BICर कोनसी सभा को आसी ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି କୋଉ ଘର ସେରା ସେ ଘର ଲୋକ ଯଦି କେବେ ଭେଟ ହେବେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରେଡି କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି BICର ଆରମ୍ଭ ରିଭାଇଭାଲ କୋଉ ଗୁଣିଆ ଠିଆ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଠିଆ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କୋଉ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି କୌଣସି ପାଳକକୁ ମାରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏମିତି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ଆମର ଶେଷ କେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଆରମ୍ଭ ଭଲ there is no doubt at all but what about our future ending ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଶେଷ କଣ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ଭଲ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି ସେହି ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେଠାରୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖୁ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ତାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ବୋଲି କହିଲେ କେମିତି ଏମିତି ଧରିବାର ଅଛି ଯେ କିଏ ଯେମିତି ଛଡ଼େଇ ନଦେବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେ ଶୟତାନ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି आमे जहाँ पाइछु आमे परित्राण पाइछु आमे डुबन नैछु आमे प्रभुको शक्ति पाइछु आमे दान पाइछु आमे पवित्रता पाइछु आमे आत्मिकता पाइछु आमे जहाँ भी पाइछु से संतुष्ट नहे से खुशी नहे एनु कहागला तुमर जो विश्वास अछि ताकु दृढ़ रूपे धर जोरे धरिबाक पड़िबो हेले न छोड़ी परिवार केमती धरिबे आ कोन कोन धरिबे ए दुईटी कथा कहबे 4 घंटार कथा 40 मिनिट रे कहबे बोली भाबुछु ओके मते विश्वास एते करंतु नहीं
बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। नहीं मु कहिबी संकट ही कहिबी प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु को लोक माने बहुत कथा अछि 12 गोटी विषय को धरिबा पाई नूतन नियम रे आमान को आह्वान दिया जाय से गुडा को धरी रखो बोली कहा जाउछि। आओ दृढ़ भाव रे धरिबा को पड़िबो। जदि आमे धरी रखिबा नाही ता माने जणे अछि जिए छड़ाई नेबो। सावधान। कौन कौन आपण धरी रखिले? नंबर 1 हला विश्वास। विश्वास जेपरी आरंभ रे छला दिन को दिन हमर विश्वास को दृढ़ भाव रे धरू। आपण कहबे हमर विश्वास अछि। सुनंतु परित्राण पाइबा पय जो विश्वास अछि से कथा इति पड़ी नै। एडी से कथा पड़ी नै। आज्ञा सदा प्रभु को विश्वास करबा आओ निजर परिस्थिति को से ठीक करिवे बोली विश्वास करला अलगा। सारा जिहोवा जे परमेश्वर एहा विश्वास करूथिला नै आगे करूथिला किंतु 90 वर्ष बयस रे छुआ हेबो बोले ताको विश्वास होछि। सदा प्रभु से एकमात्र ईश्वर एटा सारा विश्वास करूछि किंतु 90 वर्ष बयस रे छुआ हेबो बोले हसबो। ता माने निजर परिस्थिति खराब हैला बेलकू प्रभु जोगाइबे बोली हमर विश्वास धरी रखिबा को पड़िबो। जीसु परित्राण करता ए विश्वास हमर के होबो करिबे नै आज्ञा। आम स्त्री देह खराब हैला बेलकू दरमा बंद हैला बेलकू कुआडू 2 पैसा न मिलला बेलकू केही सहाय्य न कला बेलकू सुनंदु पपका आवा माने विश्वासी माने शत्रु हैला बेलकू प्रभु छाड़िबे नहीं। ए विश्वास धरि रखिबा अछि। नियारे पकाई देले मछियो किछि हेबो नाही बोली विश्वास धरि रखिबा अछि। सिंह गातरे पकाई देले मछियो मोर किछि हेबो नाही ए विश्वास धरि रखिबा अछि। मोर एक्सीडेंट हला कोटी के भी मुह सुखी नाही दुख करी नाही मु सत्य को ईश्वर को बेदरे ठिया कांदी मध्य नाही। आम ड्राइवर बहुत कांदिला दुख करी नाही कि प्रभु को प्रश्न पचारि नाही प्रभु मु तुम सेवक काहे के एंती कलो नाय आमे तांको रक्त रे किना देछु आमे तांकर पुत्र अछु तांको बिना इच्छा रे किछि यदि तांको संतुष्ट होछि हमको विपद रे पकेबा आमे भी संतुष्ट हेबा। हालेलुया हालेलुया। एते सस्ता नहीं आज्ञा हम जीवन बहुमूल्य रक्त रे किना जाइछि। हमर सबु बेले विश्वास धरि रखिबा दरकार। जहाज भांगी गला पाउलंकर जाऊ जो कहिले केई भी भय कर नाही आमे समस्त कुशल रे पहुंच। बेले बेले सबु रास्ता बंद देखा गले भी हमको विश्वास रखिबा पड़िबो। विश्वास रो डेफिनेशन कोन होते बहुत डेफिनेशन अछि बहुत अछि एवरी 11 एक भी लिखा अछि किंतु ताहा मु कहिबे नै। रोमियो 4 अध्याय रे विश्वास रो गोटिए संज्ञा लिखा अछि ताहा होछि बड़ सुंदर कथा। पढन्तु 18 पद विश्वास कोन अछि। एही परे तुमर वंश रे एही जे कथा कह जाति तदनुसार से जे परि बहु जातिर पिता होती सेथि नियमते आशा न थिले सुधा आशा रखि से विश्वास कले। आशा न थिले सुधा से आशा रखि की विश्वास कले। सुनंतु ईश्वर लोक माने विश्वास कोन बोली कहिले जोठी आशा न थिबो सेठी आशा रखिबो एटा होछि विश्वास। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आपन को फील्ड को पठा जीवो
ସେଠି କିଛି ଆଶା ଲାଗୁନଥିବ, ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଥିବେ, ସେଇଠି ଆଶା ରଖିକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବଡ ହେଲାଣି, ଝିଅ ବଡ ହେଲାଣି, ମଦ ପିଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିଛି ଆଶା ଲାଗୁନାହିଁ କି ସେ ବଦଳିବ, ହେଲେ ବି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ସେଇଟା ଅଲଗା, ସେଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଶା ନଥିଲେ ବି ଆଶା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଜିଖରିଓ ଏଲିଜାବେଥ ପରି ହେବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦୁଇଟା খুব প্রার্থনা করেছেন। কোন ପାଇଁ প্রার্থনা করেছেন? প্রভু আমাকে গোটে পুଅ দিও বলে প্রার্থনা করেছেন। শুনନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା খুব ହେଇଛି। ଲୁକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ଗାବ୍ରିଏଲକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ଗାବ୍ରିଏଲ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିଖରିଓ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ନିବେଦନ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ଆଉ ତୁମର ବାଚ୍ଚା ଏଲିସାବେଥ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ପୁଣି ତୁମେ ତାହାର ନାମ ଯୋହନ ଦେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୂତ କହିଲେ, ଜିଖରିଓ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନିବେଦନ ଶୁଣା ଯାଇଛି, ତୁମର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେବ, ତାର ନାମ ଯୋହନ ହେବ। ଗାବ୍ରିଏଲ କହୁଛନ୍ତି, ଜିଖରିଓ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ କି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପୁଅ ମାଗୁଥିଲି, ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ କି? ସେଇଟା ଏକା ଶୁଣିଲେ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଭାଷାରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ତୁଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲି? ସେଇଟା ଏକା ଶୁଣିଲେ। ହେଲେ ମତେ ପୁଅ ଦେବେ? ହଁ, ତୁମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବ। ସେ ପୁଅର ନା ଯୋହନ ସାମୁତିକା, ଯୋହନ ପସ୍କା, ଯୋହନ ଗେଗରାଙ୍ଗା। ଶୁଣୁଛ ଜିଖରିଓ ଯାକ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ନା ନାହିଁ? ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ନା ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପପକା ଆବାର କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 18 ପଦରେ। ଏଥିରେ ଜିଖରିଓ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାଣିବି? କାରଣ ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣି ମୋହର ଭାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଦେଖୁଛ ଏ ବୁଢା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ତୁମକୁ ପୁଅ ଦେବେ, ତାର ନାମ ଯୋହନ ହେବ। ଏ ବୁଢା କହୁଛି, ଶୁଣିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଅ ହେବ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଏ କୁଟକୁଟା ଆମର କାଉଁରୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ କୁଟକୁଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ। ଏ କୁଟକୁଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡା ଗୋଡା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ, ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପକଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆରେ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର କି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନା ତୋର ଅଜା? କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିଖା ଗାବ୍ରିଏଲ। ଗଲା, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ବାବୁ କିସ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ତୋ ସଂସ୍ଥାର ପକ୍କା ହେବା ନାହିଁ, ତୋ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଫେଟ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମୁଖରୁ ଭାଇ ଥାଏ। ତୋତେ ମୋର କଥାକୁ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ବକ ବକ ହଉଛୁ, ତୋର ପାଟି ବନ୍ଦ। ଯେ ଯାଏ ଛୁଆ ହେଇନାହିଁ, ତାର ନାମ ରଖା ହେଇନାହିଁ 144 ଧାରା। ଆଜ୍ଞା, ମତେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଜଣେ ମହାଯାଜକ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ।
ହେଲେ ଆମର ପକ୍କା ମାନେ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାଯାଜକକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବୋଲେ ଆମକୁ ହେବ କି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜିଖରୀୟ ନୁହନ୍ତି, ଜିଖରୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇନଥିଲା। ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର ମହାଯାଜକ ଥିଲା, ଆପଣ ନୂତନ ନିୟମର ମହାଯାଜକଙ୍କର ଯାଜକ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ମାଗୁଛ ତାହା ପାଇଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ଆଶା ନଥିଲେ ବି ଆଶା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଲାଗୁନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆଶା ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ କେହି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଲା, ଅମୁକ ହେବ, ଢମକ ହେବ, ଚୋପା ହବ। ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଆଶା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ସବୁଆଡେ ଗଛ ଶୁଖିଲାଣି, ମାଛି ମଲା ପରି ପୋଖରୀର ମାଛ ମଲେ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଲିଓ 2 ବେଳା ଶିଖ କବାବ, टांगड़ी कबाब, टिक्का कबाब, बटर नान, मुगलाई पराठा, लच्छा पराठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 बेला खाउची आज्ञा कुआडू 2 पैसा मिलवार आशा नहीं। शुणु केते बड़ शत्रु ठिया हेले मध्य, केते रास्ता बंद हो गले मध्य, केते विपर्यय परिस्थिति आसले मध्य, आशा नथिले मध्य आशा रखिबा होछि विश्वास। से विश्वास को शेष जाय धरि रख। आज्ञा संस्था हमको केरे पोषि पारिबो नहीं। मु गोटे संस्था रे अछि, मोर दरमा कहले आपण मन छने आइले का कहबे नहीं बोली कहबे। मोर संस्था मते 1000 टका देउछि निर्विश्व सीएनआई रो विषय हेले मालामाल, कैथोलिक विषय हेले मालामाल। मुझे विश्व पोस्ट खोजी ना आम संस्था मत डाकी कि आनी बनेल किंतु 1000 टका देउछि, दरमा भी नहीं से पॉकेट मनी स्कूल पिला मन दिया। मु कहिबा पई चाहे के हमको पोषि पारिबे नहीं, आमको केवल गोटे सहभागिता संस्था दरकार, संस्था विश्वस्त ही रहा दरकार, किंतु आमको आह्वान करला परमेश्वर हमको पोषिबे। हालेलुया। एनु सब अवस्था रे आशा नथिबार सिचुएशन जदि आसुची, यू आर लकी। बिल्कुल किसी रास्ता देखा जाऊ नहीं, आपण लकी होतंदी, भाग्यवान होतंदी। दैट्स द टाइम you can exercise your faith. लाइफ स्मूथ चलिले आपनकर विश्वास केते अछि जणा पड़िबो नाही। 2 जण स्वामी स्त्री प्रार्थना करूछंती, वर्ष वर्ष हैला बुढ़ा बुढ़ी हे गले प्रार्थना चलै छंती। बुढ़ा बेले को जिखरियो जदी जाई कि डॉक्टर को कहिथंता आज्ञा पिला छुआ हेबो ना नहीं, देख डॉक्टर गाली करी घोड़ी थंता टिके भेंडिया थिला बेले आसी थंतो। ए बुढ़ा बुढ़ी बयस रे कोन आसे डॉक्टर मध्य निराशा करि देबो, किंतु प्रार्थना करी कि विश्वास रखिबा लोक माने आशा नथिले भी आशार फल देखिले। एनु आपण मन को कहिबा मैं चाहूछी, आशा नथिबा जागा रे भी जीवन रो सब परिस्थिति रे आशा रखि कि चलो तो शेष हो जाए। आरंभ में आपनकर भल विश्वास थिला, शेष जाए विश्वास को धरी रख। सब बेले आपनको सहायता करबा लोक मिलबे नहीं, सब बेले आपनकर दुख बुझिबा लोक मिलबे नहीं, बेले बेले आपनको दुख देबा लोक भी मिलबे, बेले बेले आपनको समस्या रे पकाइबा लोक भी मिलबे। सुनंतु आपनको सहायता करबा लोक मिलिले प्रभु को धन्यवाद दियो, आपनको दुख देबा लोक मिलिले तांको ठानु सिख केमिति दुख रे तने ठिया हे पारिबो। 2 जण को प्रभु रखम छै, खाली सुख देबा लोक भलो नोंदी, दुख देबा लोक भी दरकार। से दिन सैद्रक महिषक ओ वेदनगर लेखा अछि पद वृद्धि हैला।
ଦାନିଏଲ 3 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ନାଇଁ କି एथिपाई मु एही आज्ञा करूछि जे जो प्रत्येक गोष्ठी देशीय ओ भाषावादी लोक सैद्रक महेशक और अबेदनगर परमेश्वर प्रतिकूल कौन भ्रांतिर कथा कहिबे से माने खंड खंड होई गोटा जिबे और से मानकर गृह क्षतराशि हबो कारण एही प्रकार उद्धार करिबा को समर्थ आ कोनोसी देवता नाही। एथिरे राजा सैद्रक महेशक और अबेदनगर बाबिल प्रदेश रे पदबुद्धि कला। कौन बुद्धि कला? कौन बुद्धि कला? कौन बुद्धि कला? ता माने अग्नि को जदि ए माने जय करिके आसी न थांते ए मानकर प्रमोशन एई मतलब कौन भाबुछन? आज जदि कहार प्रमोशन होची से माने परीक्षा को जय करिथिबार होची प्रभु न कले हबो नाही। एणुकरी से राजा अग्निकुंड प्रस्तुत कला से राजा से मान को नियारे फोपाड़िला से माने विश्वास रे रहिले आ आश्चर्य कर्म से शत्रु देखिला शत्रु जे मारण चाहुथिला से एबे प्रमोशन चाहुछि। आशा नथिबा जगह रे भी आशा रखंतु एपरि विश्वास को शेष जाय धरि रखंतु। बहुत कथा कहा जाय परिबो विश्वास को शेष जाय धरि रखिला निज पुओ को नहीं कि जाउछि बलि करिबा पाई पर्वतरे कौन मिलबा आज्ञा पर्वतरे निज पुओ को बांधी छुरी हाथ रे धरि काठ सजाई हालेलुया मारिबा पाई हाथ उठै किंतु विश्वास अछि जे मो पुओ मरिबो एमती विश्वास को शेष धर रखा पड़ेगा। मु आपन को कहबा नहीं चाहे आमे परित्राण पाई गलु जीसु को विश्वास कलु किछि बहुत बड़ काम करिनो जीसु ऑलरेडी हम पई कुसरे मरि छथि सेटा आरंभ किंतु परिस्थिति खराब हैला बेलो को आशा न थिला बेलो को प्रभु जोगाइबे ए विश्वास हमर रहिबा ए विश्वास को शेष जाय धरि रखिबा पड़िबो। द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय तार 6-7 टिके पढନ୍ତୁ। कारण एबे हे मोर प्राण आहुति परे ढळा जाउछि मोहर महाप्रयाणर समय उपस्थित मु उत्तम युद्धरे प्राणपण करिଅछि निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी अछि मु विश्वास रक्षा करिଅछि। पाउलो कहिले मो विश्वास नष्ट करि नाही मो विश्वास रक्षा करिछि। प्रभु को लोक माने आपण माने जे विश्वास रे आरंभ कले चालू थिले शेष जाय से विश्वास को धरि रखंतु टिके रि शीतल होंतु नाही काहे कि हमर आरंभ अपेक्षा हमर शेष भल भल दरकार। प्रथम धरिबा होछि विश्वास को धरिबा। द्वितीय सूची विवेक को धरि रखिबा पड़िबो शेष जाय। प्रथम तिमोथी 1:19 पढନ୍ତୁ। फर्स्ट तिमोथी 1:19 जल्दी विश्वास पढନ୍ତୁ। ओ सूची विवेक धरि रख ताहा परित्याग करिबारु केते कोनकर विश्वास रूप जहाज भग्न होय अछि एई स्थान रे धरि रखिबा पाए आउ गुटिए बड़ तगड़ा विशाल विषय धरि रखिबा पाए कहा जाउछि। कौन सेटा सूची विवेक। शुणु ईश्वर को लोक माने आमे ईश्वर को जदि दुख देइछु हमर विवेक हमकु जदि आघात करूछि ताहले हमर विवेक को आमे सूची करि धरिना। आमे जदि कार विरुद्ध रे षडयंत्र करि देइछु संस्था रे हमर विवेक को जदि आघात दउछि माने आमे सूची विवेक को धरि रखिना। हमर सूची विवेक न धरि रखिले कोन क्षति हेबो एके सेही जगह लेखा अछि केते के सूची विवेक और विश्वास धरि न रखिबारु कोन हेछि सेमानकर
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଜାହାଜ। ଜାହାଜ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ଯୋଉ ଆଶାରେ ବାହାରିଥିଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଥିଲା। ଶୁଣ, ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ, ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ସେବକ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବକ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଶୁଚି ବିବେକରେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପାଉଲଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଉଲ କଣ କର୍ମ କଲେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ ବେଶୀ? हमको गारे आत्मा लाभ है, हमको गारे सुस्थ है, हमको गारे मंडली स्थापन है। हाँ, ये प्रभु कले केमती जीवन बीतैछु आमे से साक्ष्य भी देबार अछि। पाउल केमती जीवन बीतैछन्ते 23:1 पढ़ନ୍ତୁ प्रेरित पुस्तक। ଆଉ ପାଉଲ ମହାସଭା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିବେକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଅଛି। ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ from the beginning to till date ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ସୁଚି ବିବେକରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, केते लोक मंडली पैसा खाई देथिबे, केते लोक का विरोध रे कुट खाई देथिबे, का विरोध रे षडयंत्र कर देथिबे, कार पैसा हड़बे नथिबे, का सहित कथा हेउ नथिबे, का सहित हाथ मिसौ नथिबे, का को देखिले शत्रु को देखिला परे देखुथिबे। एमानकर विवेक एमान को आघात करू नै कि? दुनिया रो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस भूल को भूल, ठीक को ठीक कहवा दरकार, दरकार पड़िले हेराफेरी करि पारंती। किंतु आम भितर गुटे सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस थारु बड़ जने विचारकर्ता अछंती, से हला विवेक। आपण जनकर सामान चोरी करि देले विवेक आघात करियो ना नहीं? आपण जनकर विरुद्ध रे षडयंत्र करिके तार डिमोशन कर देबे, विवेक आघात करिवे। जनक विरुद्ध रे आपण बहुत चर्चा करे, विवेक आघात करिवो। सेमति जदि आघात कला ताकू ठीक करिवा पई हेले जाय कि क्षमा मांग। पाउलर जीवनर स्टैंडर्ड देखंतो, पाउल एमिति जीवन बिताइछि जे केबेले तार विवेक ताकू आघात कला भोली किछि काम से करी नाही। आरंभरु शेष जाय सूची विवेक धरि रखिछि। आज्ञा, मु बड़ प्रचारक हो जाई पारे, आपण बड़ प्रचारक हो जाई पारंती, आपण विश्व मॉडरेटर हो जाई पारंती। जदि आपनकर कोनोसी भूल हेतु आपनकर विवेक जदि आपन को आघात करिछि, आपण स्वर्ग जाई पारिबे नाही, बिल्कुल जाई पारिबे नाही। कहीं भीतरे जड़े अच्छी आमको सब बेले दोष देखाए, से हेला विवेक। बेले बेले कहीं कहीं विवेकर कथा को भी सुनती नहीं। ए विवेकर गोटे समस्या कौन बोली कहले, विवेक थरे दुई थर तीन थर आघात करिवो, तापर से भी साइलेंट हो जाए, से सब बेले आघात करिवो नहीं। आपण मानकर अनुभूति निहाती थिबो, कोनोसी पाप कले प्रथम बेसी दुख लगे, से पाप को द्वितीय थर कले दुख लगे टी कम लगे, से पाप बारंबार 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 कले आउ भितरे आघात हेबो, विवेक मरी गला। आज केही के हम भितरे अछंती, आघात करिबा भी बंद हो जाय, भूल भूल करी लागिबो नाही। प्रभु के लोक माने सेही परी लोक मानकर विनाश हेबो। एनु अनुताप करी यीशु को रक्त रे हम विवेक को सूची करू। एब्री 9:14 पढ़े तो विवेक केमते सूची हेबो। तेबे जो ख्रीष्ट चिरंतन आत्मा द्वारा आपना को निकुत बड़ी स्वरूपे ईश्वर निकट में उत्सर्ग कले
ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିବେକ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବାର ଅଛି। ଥରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେବା କରୁଥିଲି, ବାଳ କୋଅର୍ଡିନେସନର ସମୟ ଆସିଲା। 8 ବର୍ଷ ଆଉ କୁହାଗଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ କଣ କଣ କାମ କରିଛ। ଜଣେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଏତିକି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେ ଆମର ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯେ ଅର୍ଡିନେସନ ଦେବେ, ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? তুমি আত্মা লাভ করেছ, তুমি করিনা অনুগ্রহরে হয়েছে। তুমি মন্ডলী স্থাপন কল, তুমি করিনা প্রভু সাহায্য করিবার হয়েছে। তুমি কোন করিছ? আমি আগে করি, তুমি কল যে তুমি নিজে তুমি কোন করিছ? নাই আগে এটা নাই, যদি তুমি নিজে করিবা কথা কিছু ଅଛି, ଠିଆ ହେଇକି তুমি ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଯଦି କହିଦେବ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋର ବିବେକ ମତେ ଆଘାତ କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ଏତିକି କହିବାର ଦମ ଅଛି। ଠିଆ ହୁଅ, କୁହ, ନହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଡିନେସନ କ୍ୟାନ୍ସଲ। 10,000 दे कोऑर्डिनेशन है लापरेटा नहीं है, सस्ता ही नहीं है। बिशप बियर शॉप एका ही नहीं है। हाँ हांडी हांडी मत पीवा लोग भी बिशप हो चल जाएगा। चल आपण बिशप जो कि न हुंतु, सूची विवेक धरी रखिबा लोक हुंतु। हालेलुया हालेलुया। ए विवेक जदि आमको सब बेले आघात देउछिबो, तू भूल करिछु। सुनंतु, जदि विवेक को ठीक करिबे नाही, कोन हेबो जानि सुनती, जहा इस्कारियत जिहुदा सहित हैला, आम सहित हैला। इस्कारियत जिहुदा रो विवेक को आघात करता। तू यीशु को बिकी देलो, हृदय आघात करूछि। ए जो हृदय बिना दरमारे गोटे जज अच्छी आगे आम भितर, आम भूल गले हमको शोवा को देव, आम भूल गले भितर मार से एमती कहीदेव जे निद खराब हो, आघात कर गंजना कर। 3.5 वर्ष सेवा करिछला, जीशु को पछरे चलीछला, जीशु को बिकिदेला, तार हृदय आघात करूछि। सुनो, इस्कारियत जिहुदार भूल कोठी रहिला, जेतेबेले हृदय आघात कला, से 30 मुद्रा धरला जाइकी जो मान को बिकी दिला तांगला नहीं, जो मते बहुत कष्ट लागो से, मते दरकार नहीं, से माने कहले तोर कथा तू बुझ। आगे यार भूल कोठी रहला, ए पैसा सब हिंगले खिंगला जहा को बिकी थिला। सुनो, यदि केही कहा को पदारे बिकी देइछ, बदनाम करि देइछ, जहा को बिकी थिला तांको पाखु जाई से कुशरे झुलिला अवस्थारे गोड़ धरी कांदी यदि क्षमा मागी था, प्रभु मु जानी पारली नाही, मु पैसार लोभरे पड़ी गली, मु भूल गली, मु बिकी देली, प्रभु मते क्षमा दियो। आज्ञा यीशु कहि थांते कि तोर पय क्षमा नहीं बोली कहि थांते कि कोन? हां, आम प्रभु एमती प्रभु जे क्षमा न मागले भी जाचिकी दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। जणे लोक 38 वर्ष सज्जारे पड़ी, जीशु जाकी कहले पुओ खोटिया धरिकी चल, आउ कहले आउ पाप करिबु ना। आमे हितले किसकिसा करथि लागरे कहत, क्षमा न मागुनु आम प्रभु जाचिकी क्षमा दियंतु। आ आमे जा कहले सी आग्रे मते तुंडे सुजे, तारपरे देखबा क्षमा नहीं देखबा
से आग्रे मते फोन करूचे तार पर मु चिंता करबी क्षमा देबी आमे स्वर्ग जुगु आगे आरंभ भल थिले श्रद्धा हुंतु नाही से सब भल हेला छै गोटिए सुजग थिला आगे जिहुदा पाई यीशु क्रूस रे झुलु छंती मु आपन को मान गोटे प्रश्न रखिबी आगे जिहुदा बिकी थिले भी यीशु झुली थंते जिहुदा नो बिकी थिले भी यीशु झुलथंते ना नहीं ए बिकला बोलिया के झुलले की नहीं ए झुली थंते तांकर झुलीवार चला किंतु याकु शैतान व्यवहार कला जल्दी काम करबा किछि किछि सेवक मान को शैतान व्यवहार करे आ सुनो जे निजर विवेक रो आघात को न सुनी कि बारंबार पाप करे मन रखो ताकू शैतान व्यवहार करछ से जेडे बड़ सेवक से दिनो जदि इस्कारियत यहूदार विवेकता को आघात कला बेले से जदि जाई कि गोड़ धरी कांदी था क्रूसर सप्त बाणी रे आगुटे बाणी ऐड ही था यीशु स्वतंत्र भाव रे यहूदा को क्षमा दै था से रक्षा पाई जाई था मो कहबा पई चाहे आज रे सभा रे वाक्य सुनि कि चली जानतो नै यदि आपण कहा विरोध रे किछि करिसंती तुमर विवेक आघात करूछि आज ही क्षमा मागंतु जदि नाइ आपण कहिबे अरे मोर मान सम्मान पळेबो मोर इज्जत महत पळेबो चुपा तुम्हें नरक पळेबो आज्ञा इस्कारियत यहूदा नरकगामी हला अभिशप्त हला अंत बुजुली फाटी पड़िला तार वासस्थान शून्य बोली कहला काहे कि तार नाम लुप्त हो बोली कहला सुनो तुमर विवेक आघात करूछि कागु दुख देइछ क्षमा मागिना यदि तुमे भी सेमति सक्त ग्रीव होई कि रहइबो क्षमा मागिबो नाही सूची करिवो नाही विवेक को सूची विवेक धरि रखिबो नाही आमर मध्य अवस्था सेमिति हेबो एणु को कहिबा नै चाहे आमे सूची विवेक धरि रखु यह द्वितीय विषय तृतीय विषय निज को साधु करी धरि रख बोल लिखा अछि प्रथम तिमोथी 5:22 जल्दी पढ़ो अकस्मात काहारी उपरे हस्तार्पण कर नाही किंबा अन्य मानक पापर सहभागी हो नाही आपना को साधु करी रख केही केही अकस्मात हाथ रखिबा पई बहुत खुशी बोलथि भाबंती हाथ रखि देले मोटे बड़ लोग पर देखा जी बोली सुनंदु अकस्मात काहारी ऊपर हाथ रखिबे नहीं हस्तार्पण हठात करिवे नहीं सुनंदु कोन होय सेतिरे समस्या सुनंदु लेवी पुस्तक 1 अध्याय 1-6 जाय पढ़िबा दरकार नै समय नहीं हस्तार्पण रो प्रायोरिटी बुक ऑफ लेविटिकस फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम 1 to 6 से जगह लिखा अछि जेते बेले गोटे पापी सुनो 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 मोआड को देखो सोईबा लोग कोंदु हालेलुया जाहो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जने पापी जेते बेले आसुथिला क्षमा पाइबा पई गुडे मेंढा गुडे छेली गुडे काप्ता घुघु नै के आसु बड़ा इंटरेस्टिंग कथा कोन से छेली से गाम नै के आसुथिला गोठरु नै के आसुथिला आ से निजे नै के जीवार नियम थिला मने करो गुडे जाजक पाप करिछि गार मुखिया पाप करिछि चोरी करिछि बेविचार करिछि किछि भी करिछि हेले तांको घरर गोठरु गार गोठरु गोटे छेली को दौड़ी रे धरिबो चाली 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 समागम तंबू आड़ को जिले से चाली की कुआड़े जाउछि आगे समागम तंबू देखु देखु लोक जान देबे जे ये कोन गोटे परिस्थिति से लाजो है कि जदि लुचि के जीव हबो ना छेली धरि के जीवा आमे बेसी लाज होउछु पाप स्वीकार करियो सावधान आउ सब ईश्वर लोक माने गला परे से जाजक सम्मुखरे पाप स्वीकार करिवो जाजक कहबो ए पशु आनिछु
ପଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହସ୍ତାର୍ପଣର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ପୁଅକୁ, ଯିସାକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯାକବଙ୍କୁ, ଯାକବ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଡିନେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅର୍ଡିନେସନ ଲେଇଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରିନଥିଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ ହାତ ରଖ ବୋଲି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। ଜଣେ ମଦୁଆ, ଜଣେ ଚୋର, ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହାତ ରଖି କହିବ ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି, ମୋର ପାପ ଏ ପଶୁ ଭୋଗୁ, ମୋର ପାପ ଏ ପଶୁକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ହାତ ରଖିଲା, ହାତ କାଢିଦେଲା, ସବୁ ପାପ ଏବେ କା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା? ସେ ପଶୁ। କିଏ ପାପୀ ହେଲା? ପଶୁ। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଶୁଣ, এইଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହସ୍ତାର୍ପଣର ସେବା। ଜଣେ ଲୋକର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ହସ୍ତାର୍ପଣରେ ତାହା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ। ଏଣୁ ପିତର କହିଲେ ମୋ ଆଡକୁ ହାତ ବଢ, ହାତ ବଢ। ହାତ ଧରିଲା, ମୋର ସୁନା ନାହିଁ କି ରୂପା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏ ହାତ ଦେଇକି ବାହାରିଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଯଦି ମଦ ପିଇବା ଲୋକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଲୋକ, ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା କରିବା ଲୋକ, ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଦେଖେଇକି ଆସିଲା, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲା, ତାର ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟଭିଚାର ଭୂତ ତୁମର ଭିତରକୁ ପୁଷେରୁ କୁହନ୍ତୁ ପୁଷାମୁ, ହଁ ଗଲୁଂ ଲେମ୍ପୋ। ଏଠି କିଏ ନାଁ ଦେବ? ଜଣେ ଆକା ସୌଦା। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣ, ଏଣୁ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏପଟରୁ ଯାହା ଥିବ ସିଆଡେ ଯିବ। ଯଦି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପମ୍ପା ମାଠିଆ, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ବିଶପ ଦେଖାଇ ହଉଛି, ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାରର ପାପ ଅଛି, ସେଇଟା ସିଆଡୁ ଇଆଡେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ଏଣୁ କରିକି ପାଉଲ କହିଲେ, ତିମୋଥୀ ତୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାରେ ବାପା ହଠାତ୍ କା ଉପରେ ହାତ ରଖେ ନା, ନିଜକୁ ସାଧୁ କରିକି ଧରିବ। ହଠାତ୍ ରଖିବେ ନାହିଁ ହାତ। ହସ୍ତାର୍ପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଅଛି, ତାହା ବରିଷ୍ଠ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରଖିବା କଥା ନାହିଁ। ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତାହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ହିଲିଂ ଥାଏ, ଯାଏ, କୌଣସି ପାୱାର ଥିବ ଯିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଭୟଙ୍କର ପାପ ଥିବ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଣୁକରି କିଛି ସେବକ ମାନେ ସେଲୁନକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କି ପାପ କରି ସାଧବି ପକେଇବ ମୁଣ୍ଡ ବୋଲେ କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ବୁଝଲାସ? ଆगे କୋଉ ଭାଷା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଦେଶିଆ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କୋଇ ବି ନାହିଁ, ସୌରା ବି ନାହିଁ, ଗ୍ରୀକ ଏମିତି କହିବି କି? बोलो यीशु महाराज की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खाली आपण माने बीआईसी रे नोंते, मु भी बीआईसी मु कहिबा पई चाहे आपना को साधु करिया विशेष में धर रखिबा दरकार। केबे कहारी अकस्मात मुंडरे हाथ रखंतु नाही, जे जाय प्रभु आपण को प्रेरणा देइनांती, अधिकार देइनांती। एहा हैला तृतीय कथा जा धरि रखिबे। चतुर्थ कथा, उपदेश को दृढ़ करी धरी रख। पढ़तु हितोपदेश ताहार 4 अध्याय 13 पद। उपदेश दृढ़ करी धर, ताको छाड़ी दियो नाही, ताको रख, कारण ताहा तुमर जीवन। उपदेश जो वाक्य, जो शिक्षा प्रभु आपण मानको देछन्ती, से शिक्षा को धीरे धरले हेब ना आज्ञा। सुनो, उपदेश धरिबा पई हाथ द्वारा धरा जाए ना। उपदेश को केमती धरिबे? उपदेश को आदम हवा धरिथिले, शैतान आसिकी छड़ैला। ता माने वाक्य धरिबा पई हेले आदम हवा जो भूल कले, से भूल आपण न करंतु। जे जाए आदम हवा ईश्वर को वाक्य को धरी थिले, शैतान तांको ऊपर किछि भी करि पारु नाही। वाक्य को धरी रखिबा पड़िबो।
आज्ञा शैतान यीशु को पाखु आसी कौन चेष्टा कला जानिछंती यीशु केमिति करी हेले टिके वाक्यरो अनाज्ञा होई जाऊ बस ता माने शैतानर सबु बेलर चेष्टा होउची आपण केमिति करी हेले वाक्य छाडी दियंतु टिके सामसन जे जाय वाक्य धरिथिला से जाय बलवान थिला सामसन रो बळ वाक्य मानिबारे थिला मानुछंती आपण माने आमे सुनिछु कोन मस्तकर केसरे थिला इटा अधा कथा सामसन रो बळ मस्तकर केसरे थिला यह अर्ध सत्य अटे आज्ञा जणे नासरियो सामसन परी नासरियो मस्तक मुंडन हेई पारिबो ना नै कोंतु कोन लागुची हां बोले मनु नाही बोले मनु होतुंदी ना कोन हेई पारिबो लेखा पढंतु गणना 6 अध्याय बाहर कले 6 अध्याय हाँ एक पढ़ी चलो जीवन थला पर पढ़ तो किए भल पड़ो अनंतर सदाप्रभु मोसा को कहले तुमे इस्राएल संतान गण को कह कौन से पुरुष कि स्त्री सदाप्रभु को उद्देश्य रे पृथक हेबा निमंते जेबे नासरियो कौन से विशेष व्रत करे तेबे से द्राक्षारस ओ पूरा पढ़ा दरकार नहीं 5 पद लिखा अच्छी से मस्तकर केश वृद्धि पाइबा देव 6 लिखा अच्छी सब निकट को जीव नाही इन केस जदि से सब निकट को चली गला असुचि होई गला ताहेले से कोन करिवो परंतु ताहार 9 पद आउ जबे कोनोसी मनुष्य हठात ताहा निकटरे मरिबारु से अपना प्रतिष्ठित मस्तक असुचि करे तेबे से शौच दिन रे अपना मस्तक मुंडन करिवो अर्थात से सप्तम दिन रे ताहा मुंडन करिवो जणे नासरियो जदि असुचि हे जाए मस्तक मुंडन करिवो अछि मुंडन हे पारिबो किंतु विधि अनुसार हेबार शत्रु हाथ रे मुंडन हेले हेबो नै खाली मस्तकर केश मुंडन हेबारु जे बड़ चली गला खाली ताहा नुह से नासरियो व्यवस्था उल्लंघन करथिला कोन सब सिंहर अस्थि रे होइथिबा महु को खाइथिला सब कुछ होइथिला खाली मस्तक मुंडन शक्ति जाय नै से विधि विधान को मध्य उल्लंघन करथिला जे जाए नासरियो विधि से मानी के चालू छी आज्ञा तार शक्ति के हरण कर पारिबे नै ता माने सामसन जदि ईश्वर को शक्ति को धरि रखिथिला ईश्वर को वाक्य पालन द्वारा धरि रखिथिला मो आपण को कहबा पई चाहे अब्राहम को अनंत जीवन ईश्वर को प्रतिमूर्ति ईश्वर को सहभागिता ईश्वर को अमर अक्षय शरीर सब देथिले आज्ञा मानिबा जाय से धरि रखिथिला शैतान सब बेले चेष्टा करे आपण टैलेंटेड हेले तब किछि फरक पड़िबनी आपण भलो टैलेंटेड सिंगर हेले स्पीकर हेले म्यूजिशियन हेले लीडर हेले शैतान को बेसी फरक पड़िबनी आपण टैलेंटेड गोटे लीडर हेले शैतान को बेसी फरक पड़िबनी जदि आपण को से अनाज्ञा हम करि दोछि आपण तार हे जाइथिबे शैतान सब बेले चेष्टा करे ए माने सब करंतु वाक्य को धरिकी न चाल एणु प्रभु लोक माने आमे केते मात्रा रे ईश्वर को बाइबल को वाक्य को धरुछु यदि ताहा धरि नाउ अख्रिस्टियन ही रहिछु किछि ना भाव नै मो चारि गोटी कथा आपण मान को कहिलो विश्वास को धरि रख सूची विवेक धरि रख हालेलुया एवं
ଉପଦେଶକୁ ଧରି ରଖ, ସାଧୁ କରି ଧରି ରଖ। ଆଉ 7 ଗୋଟି କଥା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ତାହା ବହୁତ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ଧରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ସେବକ, ମହାନ ସେବକ, ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି। କଣ ସେ 7 ଗୋଟି କଥା? ଫିଲିପିଓ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ରୁ 12 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ପଢିବ ସିଏ ପଢ, ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ପଢିବ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହା ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଫାରୁସି ପଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ କ୍ଷତି ସହ କଲେ, ଯାହା ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା ସବୁ ଲାଭକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ ଅଛି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦେଉଛି, ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ଯାହା ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାରୁସି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋର ପଦ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଲିଡର ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାହିଁକି? ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ କଚଡ଼ା ଭାବେ, ଆବର୍ଜନା ଭାବେ, କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି। ପ୍ରଥମରେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, I may win Christ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ବାପରେ, ଏ ଯେ ଜଣା ଯାଇନାହାନ୍ତି କି? ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏବେ ଗାଇବି ନାହିଁ, ପୁରା ପରେ ଗାଇବି। କାହାର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ? ଯୀଶୁଙ୍କର। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। 3 ହେଲା। 4, 5, 6 3 ଗୋଟି କଥା 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କଣ କଣ? ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ, 4 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। 6 ହେଲା। 7, 11 ପଦରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କରି ହେଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ 7ଟା ବିଷୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ 12 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଏବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଯାହା ସେ 8, 9, 10, 11ରେ କହିଲେ 7ଟି କଥା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍କା ଆବା ମାନଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆବା ମାନଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ଏ 7 ଗୋଟି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। କଣ ଆଜ୍ଞା? ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଶେଷରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି, ତା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି। এই 7টি কথা ପୂର୍ବରେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି କଥା, 11ଟି କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ସମାପ୍ତ କରୁଛି, ମୁକୁଟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକାଶିତ 3:11 ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ମୁକୁଟ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ସେ ମୁକୁଟ ଦେବେ? ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ସେ ମୁକୁଟ ଦେବେ। ତାମାନେ ପାପକୁ ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଚିତାକୁ ଜୟ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଁ ଡୋବନ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ମିଛ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରିନାହିଁ, ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ଜୟ କରିବା। ଯେ ଜୟ କରେ, ଯେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ ସେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବ। যে মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত রয়ে সে জীবন মুকুট পাইব। প্রকাশিত 2:10। তা মানে মুকুট পাইবা পাই ত্যাগর জীবনকে ধরি রাখিବାକୁ পড়িব, বিশ্বস্ততার জীবন ধরি রাখিବାକୁ পড়িব। বালক মানে কোন মুকুট পাইবে? বালক মানে কোন মুকুট পাইবে? গৌরবর অম্লান মুকুট পাইবে। প্রথম ভিতর 5 অধ্যায় 2, 3, 4। কিন্তু সবু বালক পাইবে না। যে কুৎসিত লাভর আশা ন রখি নিঃস্বার্থরে সেবা করে সে পালক পাইব। আজকালি বিশ্বাসী মানে ବି ପାଳକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ବାଇବଲ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ ସରକାର। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବେଦିରେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ପୁଣି ମତେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମ କାଠରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ସମାଧିକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, କେ ମରିଗଲେ ଗଲେ ଲୁଚିକି ଥାଏ, ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଠିଆ କରିଦେବେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ଆରେ ଜିତୁ ଆୟା ବୁଲା ଉସको। ଆଉ ମନା କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ପଛରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କି ଆଉ କିଏ ହେଲେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ କହୁଛି ଅନ୍ୟ କିଏ ଭଲ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗେ। କାହିଁକି? ମୋର ବାପା କଥାକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଳକର ସ୍ଥାନକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ପାଳକର ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ତହିଁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ 3 ଗୋଟି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦମ, ଗୋଟେ ହେଲା ହବା, ଆଉ ଜଣେ କିଏ? 2 ଜଣ କ୍ଷମା ପାଇଲେ, ଜଣେ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିଏ ସେ? କାହିଁକି ପାଇଲା ନାହିଁ? ନିଜର ପାଷ୍ଟର ଉପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପାଳକ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆଦମ ହବା ପାଳକ ପାଳିକା। ତାଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ବାଇବଲ କ୍ଲାସ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିଛ ବାପା ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ, ଆଗ ଏକି ସତ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତତେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିଥାଇ ପାରୁଛି ରେ ବାବୁ, ତୁ ବେଶୀ ବାଇବଲ ଜାଣିଥାଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପାଳକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ ନାହିଁ। हाँ, जदि आपंकर पालकर किसी त्रुटि देखा जाए प्रेम व्यक्तिगत भाव में बुझेगा भल कथा। पालक उपर स्वामी आप पारे तो ही अभिशाप मैं बहुत कथा कहबार नहीं कहबी ना, बहुत कथा कही सारी। आज मुझे 12 गोटी कथा आपको कहूँ धरी रखा। विश्वास को धरी रखिए, केबे छाड़िबे नहीं। खाली ख्रिस्टियान हेले आप स्वर्ग जीवे नहीं। परिस्थिति खराब है बेलू आंट भांगी उपवास कर विश्वास अटल हूँ। निजक साधु कर धरी रखु, हठात का हस्तांतर करेंगे नहीं। पवित्र होकर धरी रखु, उपदेश को केबे छाड़ू ना, धरी रखु। हालेलुया। सूची निजक धरी रखु। पुणी जो 7 गोटी विषय पाउल दौड़ुले धरवा पड़ो। तांको जानिबा, तांको दुख को ज्ञात हेबा, तांको पुनरुत्थान शक्ति को ज्ञात हेबा, तांको विश्वासमूलक धार्मिकता प्राप्त हेबा, ए सब धरिबा पई शेष रे कोनोसी प्रकार पुनरुत्थान पाइबा पई ताहा धरिबा पई से दौड़ुछथि। आम पई जो मुकुट प्रभु स्वर्ग रखिछथि, आमे जदि एठारे अविश्वस्त हेबा, एठारे जदि आमे विश्वस्त पालक हेबा नै, स्वर्ग रे से मुकुट हमको दिया जीवन नै। जहां आम पई रखा जाइछि ताकू धरवा दौड़ा पड़े। पवित्र हो, सूची हो, विश्वस्त हो दौड़ू आम। जहाँ जहाँ प्रभु आम रखिंट न हराओ, धर
ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁନା କେବେ ସେ ଆସିଯିବେ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି, ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଇସ୍କାରିୟତ ଜୀବତାକୁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ମରିବା ଆଗରୁ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ କ୍ଷମା ପାଇକି ଗୋଟେ ମହାନ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ପାଉଲ ପରି ପିତର ପରି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ସୂଚି ବିବେକ ପାଇଲା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସାଥୀ ହୁଅ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଚଲା ପଥେ ধন জনমান সবু তুমি অভিমান পছি ক্রুশর প্রহারে ভাঙ্গি মায়া প্রভু, ক্রুশর প্রহারে ভাঙ্গি দিও প্রভু, ক্রুশর প্রহারে ভাঙ্গি মায়া তুম পরি মতে তুম পরি মতে স্বর্গীয় বাবা, ଏ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ସବୁ ମୋହମାୟାକୁ କୁଶର ପ୍ରହାରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତୁମ ସାକ୍ଷୀ କର, ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ତାକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ପିତା ପୁତ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଫଳବାନ ହଉ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମା ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି।